फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन, मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब के साथ मिलकर खुदा का शुक्र करता हूँ। जैसे आर्च बिशप ने अपने तारुफ में भी कहा, खुदा की परवरदिगारी के लिए, उसकी इलाही परवरदिगारी के लिए कि वो हम सब को ज़िंदा रहने के लिए और इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करता है और कसरत से देता है, खुराक, लिबास और मकान। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि वो हम में से हर एक का ख्याल रखता है, हमारी ज़िंदगी की नशो नुमा, परवरिश और ज़िंदगी के हर हिस्से में हमारा ध्यान करता है। मैं फादर इमैनुअल यूसुफ मानी को उनके आज 48वें यौम कहानत मखसूसियत के सालगिरह को मुबारकबाद देता हूँ और उन सारी खिदमात का, पासबानी खिदमात का जो उन्होंने आर्च डायसिस में और दीगर डायसों में की हैं, खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं रेवरेंड फादर बेंजामिन जोसेफ का, जो इस वक्त हमारी आर्च डायसिस में सबसे सीनियर तरीन काहिन हैं, उनकी जो सालगिरह कहानत की सालगिरह, मखसूसियत की सालगिरह गुजरी है, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनकी डायसिस में तवील खिदमात, पासबानी खिदमात के लिए उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, खुदा का शुक्र करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, मुझे तारीख़ी बातें बताने में दिलचस्पी है, तो मैं बिशप साहब ने इशारा किया था, मैं बातें बताना चाहता हूँ कुछ ज़्यादा। ये जो घर तामीर करने का ख़्याल है, ये आर्च बिशप अर्मांडो ट्रिनिडाड के ज़माने में शुरू हुआ था। गालबन वो भी आर्च बिशप भी नहीं थे, बिशप ही थे। तो जो लाहौर में हम जब बाहर के इलाकों से फादर आते थे, तो मैं थोड़ी सी दिक्कत होती थी रात रहना लाहौर में। तो हमने बिशप अर्मांडो को कहा, हम 3 फादर रॉय सांगलाइल में होते थे, फादर ज़िक्रिया गौरी नारोवाल में होते थे, मैं मरियबाद में होता था। तो फादर हम सब को हमने दिक्कत पेश की कि कभी हम आते हैं लाहौर में गर्मियों में मोटरसाइकिलों पे, दिन लंबे होते हैं, तो हमें कोई ना कोई जगह दी जाए। तो उन्होंने फिर हमारे लिए 8 कमरे बनाए। अभी तो आप पहचान नहीं पाएंगे, ये 8 कमरे वो हैं जहाँ कैथोलिक की ऑफिस है और जिसके ऊपर पैरिश हॉल है, उसके नीचे 8 कमरे थे। वो डायसन फादरों के लिए थे, हम उधर सोते रहे हैं, पूरा इंतज़ाम था। तो बाद में वो कारितास ने दूसरे शोबों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी स्टेज आई जब आर्च बिशप लॉरेंस सल्दाना थे। आर्च बिशप लॉरेंस सल्दाना हमारी आर्च डायसिस की तारीख़ में दूसरे काहिन मखसूस हुए थे। पहला 1950 में फादर आर ए डिसूज़ा और दूसरा 1960 में फादर लॉरेंस सल्दाना। तो चूँकि ये इन सब के ख़ानदान बाहर के ममालिक में भी रहते थे, इसलिए इन्हें इतनी कोई ये ख्याल, ये कोई आइडिया इतना पुरकशिश नहीं लगता था कि इसकी पजीराई की जाए। 2008 में जब सारी कलीसिया में काहिनों का साल मनाया गया, तो जर्मनी के एक अदारे ने हमारी डायसिस को, काहिनों को एक घर देना चाहा, तोहफ़ा, कि आप घर बना लें काहिनों के लिए, लेकिन किसी वजह से वो तोहफ़ा लिया ना जा सका। तो मैं फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये उन्होंने 2 अशरों की बात की है, शायद 3 अशरों की, 4 जो भी है, लेकिन ये सारी ख्वाब, ये सारा ख्याल उनकी खिदमत के दौरान ताबीर को पहुँचा है और उन्होंने पिछले 2-3 सालों से बहुत मेहनत करके, फॉलोअप करके इस ख्वाब को पूरा किया है। और जब तक पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने कोशिश किया। तो मैं बाकी सब लोगों का भी, जिन्होंने तामीर में मुखय्यर हज़रात का, ख़ासकर चर्च इन नीड जर्मनी का शुक्रिया अदा करता हूँ। फादर मानी ने पिछले चंद महीनों से बहुत कोशिश की कि काम को थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। तो हम बहुत खुश हैं कि सब के तावन से आज ये वाक़या पेश आया। वेटिकन मजलिस दोम से लेकर काहिनों की अखुवत और इज्तमायत पर बहुत ज़ोर दिया जाता रहा है कि काहिन मिलजुल कर रहें। तो डायसन, क्योंकि बाकी रिलीजियस तो मिलजुल के रहते हैं अपनी कम्युनिटीज़ में, डायसन फादर कभी कभी मजबूरन पासबानी तौर पे
تنہا تنہا رہتے ہیں، اکیلے اکیلے رہتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اب اس ڈائسس تعداد کے لحاظ سے ڈائسس قابل ہے کہ تقریباً ہر جگہ میں ایک سے زیادہ کاہن رہتے ہیں. تو یہ کاہنانہ اخوت ویٹیکن مجلس دوم کے بعد سن 70 کے بعد یہ آئیڈیا آیا. پہلے ہم سارے مکس رہتے تھے. گجرن والے میں ایک کولمبن فادر تھا، ایک کیپچن فادر تھا، ایک ڈائسن فادر تھا. ہم سارے مل جل کر کام کرتے تھے. لیکن پھر یہ قانون بنا جو رابانہ گھرانے سے تعلق رکھتے وہ علیحدہ رہیں، وہ اپنی کمیونٹی میں رہیں، اور ڈائسن فادر ایسا. لیکن ان سب میں کاہنانہ اخوت کو، پریسٹلی فرٹرنٹی کو بہت زور دیا گیا. تو ابھی ریسنٹلی یہ جو اکتوبر میں عالمی سینڈ ہوئی ہے جس نے کلیسیا میں اجتماعیت پر، شراکت پر، شمولیت پر اور کلیسیا کی رسالت پر بہت زور دیا ہے، اور اگلے سال پھر اکتوبر میں ہوگی. تو پوپ صاحب نے کہا ان جو اکتوبر میں ہو گئی اور جو آنے والی ہے ان کے درمیان جو 11 مہینے کا وقت ہے ہم اس پہ غور کرتے رہیں. تو وہاں بھی یہ بات زور دی گئی کہ ہم اکٹھے رہنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو شامل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. آج کی جو پہلی تلاوت ہے سیموئیل کی کتاب، دوسری کتاب، ایک بڑی خوبصورت تلاوت ہے، اور اس میں 2 لفظوں کا ایک بہت خوبصورت معنی کھیلے گئے ہیں. داؤد بادشاہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ مجھے گھر کی برکت دے، گھر بطور برکت دے. اور پھر ناتن نبی اندر آتا ہے. پھر خدا ناتن نبی کے ذریعے داؤد کو بتاتا ہے کہ تو نے تو صرف گھر مانگا ہے، میں تجھے صرف گھر ہی نہیں، تجھے گھرانہ دوں گا، تیرے گھرانے کو مضبوط کروں گا. تو یہ جو 2 لفظ ہیں بہت خوبصورت ہیں، گھر اور گھرانہ. مکان تعمیر ہو جاتے ہیں لیکن گھرانہ آباد کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کیونکہ ہماری ڈائسس میں یہ خاندانی تربیت کا سال ہے، اس لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے. تو یہ ڈائسن پریسٹ ہاؤس ہے. میں صرف لفظ کلیریفائی کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈائسن سینئر پریسٹ کو غلط سمجھا جائے. اس کا یہ معنی نہیں ہے. میں بڑی زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج آئے ہیں اور دوسری بار تب آئیں جب آپ 75 سال کے ہو جائیں. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ڈائسن پریسٹ کا گھر ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈائسن نے چند سینئر فادر کو اعزاز دیا ہے کہ آپ یہاں رہیں، لیکن یہ ڈائسن کاہنوں کا گھر ہے، لہذا آپ آیا جایا کریں. کیونکہ اس کو صرف سینئر پریسٹ کہنا، کیونکہ یہاں رابانہ گھرانوں سے بھی پروونشلز ہیں، اس لیے میں اس پہ بات کو زور دے رہا ہوں. سینئر پریسٹوں کو کہنا کہیں اس کے یہ معنی نہ لگ جائیں جی 75 سال کے بعد آپ کھڈے لائن لگ گئے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. تو آپ آیا جایا کریں، کبھی ہمارے ساتھ آ کے روزری پڑھیں، کبھی پاک بس کریں، کبھی واک کریں ہمارے ساتھ، کبھی چائے پئیں، کبھی تھوڑی سی کوئی انڈور گیم کریں. لیکن آتے وقت تھوڑا سا فروٹ اور تھوڑے سے بسکٹ لے آنا اپنے لیے، کیونکہ ہم نے تو میٹھے سے پرہیز کرنا ہے. تو یہ میں ویسے مذاق کی بات کر رہا ہوں، لیکن آتے جاتے رہے، یہ آپ کا گھر ہے. سینئر پریسٹ کا گھر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، لیکن اٹس ناٹ سینئر پریسٹ، ہم نے گھرانہ آباد کرنا ہے. ڈائسن پریسٹ کا گھرانہ، گھر نہیں. گھر سینئر پریسٹ کے لیے ہے، لیکن یہ سارے ڈائسن پریسٹ کا گھرانہ ہے. تو میں نے یہ پہلے بات بھی کی 2-3 سال پہلے، یکے بعد از دیگرے ریلیجس ہاؤسز کے بھی، ریلیجس گھرانوں کے بھی، اور ہمارے ڈائسن پریسٹ بھی 3-4 فادر ینگ عمر میں فوت ہو گئے بیماری کی وجہ سے. تو میں محسوس ہوا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، گاؤں میں رہتے تھے یا جیسے بھی تھا. ایک گھر ہونا چاہیے جہاں بیمار پریسٹ یا گیسٹ پریسٹ یا کبھی بھی تھوڑا وقت گزارنے کے لیے آ جائیں، لیکن گھر ہے. تو یہ ڈائسن گھرانہ ہے، ڈائسن کاہنوں کا. ٹھیک ہے، اس کا نام جو بھی رکھے، لیکن یہ ہے صرف سینئرز کا نہیں ہے، ڈائسن پریسٹ کی اخوت کا. تو 1998 میں پوپ جان پال دوم نے ایک خط لکھا، ضعیفوں کا احترام، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، دی ڈگنیٹی آف اولڈ ایج. تو یہ ایک بہت چیلنج ہے راہبانہ گھرانوں کے لیے اور ہر خاندان کے لیے، کیونکہ ڈائسس خاندانی تربیت کا سال منا رہی ہے. ہر خاندان کے لیے آپ کے خاندان کی سلامتی اور خوشی کا معیار اس سے تعین کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیماروں اور بزرگوں کا کیا حال چال ہے.
हाउ डू यू ट्रीट योर सिक पीपल, एल्डरली पीपल, वो उससे पता लगता है कि इस कॉन्वेंट में चैन कितना है, सलामती कितनी, खुशी कितनी है। कोई रिलीजियस कांग्रीगेशन के इस घर का, फादर के घर का क्या हाल है, और सीनियर से पता चल जाता है कि इनका सीनियर्स के साथ क्या हाल किया जाता है। या घरों में भी दादा दादी, नाना नानी जो इतनी मूवमेंट नहीं कर सकते, इतना काम काज नहीं कर सकते, तो उनका क्या हाल है। तो ये ख़ानदान अखुवत का इम्तहान है, द टेस्ट ऑफ योर फ्रेटर्निटी। क्या हम इसको कितना मजबूत कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। तो ये एक इस लिहाज से घर बहुत खूबसूरत है। जैसे बिशप ने भी कहा, ग्रेस ऑफ लिविंग ओल्ड एज। तो ये ओल्ड एज को डिग्निटी देना कि आप अपने अच्छी उम्र गुजारी है, अपने ख़ानदान के लिए, डायसिस के लिए अच्छे काम किए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये जब ये खबर मैंने सुनी कि वहाँ सेंट मेरी सेमिनरी के सेमिनरियंस भी होंगे, और साथ साथ 75-80 साल के काहिन, बुजुर्ग काहिन, वो भी होंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत बुके है, फ्लावर बुके, खूबसूरत एक उम्रों का, डायसन अखुवत का एक है। आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो बिशप सिनेड हुई, आलमी सिनेड हुई है, इसके दूसरे इतवार को, हर इतवार सेंट पीटर्स चर्च बजिलिका में पाकमस होती थी, तो दूसरे संडे को सिनेड के दौरान एक अफ्रीका के कार्डिनल ने लेक्चर किया और उसने ये बात कही, शैतान अलहदा करता है, शैतान तकसीम करता है, शैतान फूट डालता है, और रूल कुद्दस मुत्तहिद करती है। तो ये एक बहुत खूबसूरत आइडिया है इस साल, जो ख़ानदानी तरबियत का साल है। तो उस कार्डिनल ने कहा कि शैतान को मौका ही ना दो, रूल कुद्दस को मौका दो, जो हमें इज्तिमा करती है। तो मेरे अंदर जितनी भी रग़बतें हैं, जितनी भी रवैये हैं, जितने भी ख्यालात हैं, इरादे हैं, जो हमें एक दूसरे से अलहदा करते हैं, वो शैतान से है, नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट। तो हमें रूल कुद्दस को वक्त देना चाहिए कि हमें इकट्ठा रखे, हमारे घरानों को आबाद करे, हमारे ख़ानदानों को आबाद करे, और जो हमारी डायसन प्रीस्ट की अखुवत है, फ्रेटर्निटी ऑफ डायसन प्रीस्ट, उसको मजबूत करे। तो मैं इस ख्वाहिश के साथ, इस तमन्ना के साथ और इस दुआ के साथ आप सबको ये डायसन प्रीस्ट का घर और इसकी बरकत और तकरीब और खुशी और आइंदा आने वाले सालों में इसमें ज़िंदगी बसर करना सब मुबारक कहता हूँ।